ధనిక పేద తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి ముస్లింలు బక్రీద్ను జరుపుకుంటారు. ఇస్లాం మతంలో రంజాన్ తర్వాత అంత ప్రాముఖ్యత ఉన్న పండుగ ఈదుల్ జుహా. దీనినే త్యాగాల పండుగ అని కూడా పిలుస్తారు. త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా బక్రీద్ విశిష్టతపై కథనం. పవిత్ర త్యాగానికి ప్రతిరూపమైన దైవ ప్రవక్త హజ్రత్ ఇబ్రహీం అల్లాహ్ ప్రసన్నం కోసం చేసిన మహోన్నత త్యాగాన్ని బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లింలు స్మరించుకుంటారు. ఈదుల్ ఫితర్ జరిగిన 2 నెలలకు ఇస్లాం క్యాలెండర్ ప్రకారం 12వ నెల 10వ రోజున బక్రీద్ను జరుపుకుంటారు. సమాజంలో పేరుకుపోతున్న రుగ్మతల నుంచి జనావళిని జాగృత పరుస్తూ సన్మార్గంలో నడిపించేందుకు అల్లా భూమండలానికి 80,000 మంది ప్రవక్తల్ని పంపినట్టు ముస్లింల ఆరాధ్య గ్రంథం దివ్య ఖురాన్ చెబుతుంది. వారిలో ఒకరు ప్రవక్త హజ్రత్ ఇబ్రహీం. ప్రవక్తల్లోని విశ్వాసాన్ని గ్రహించేందుకు అల్లా పలు పరీక్షలు పెట్టేవారు. ఈ క్రమంలో హజ్రత్ ఇబ్రహీం అనే ప్రవక్త నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఆయన కలలో అల్లా కనిపించి నీ కుమారుడిని తనకు బలి ఇవ్వమని ఆదేశిస్తాడు. ఇబ్రహీం తనకు వచ్చిన కల గురించి ఒక్కగానొక్క కుమారుడైన ఇస్మాయిల్కు తెలియజేస్తాడు. దైవభక్తుడైన ఇస్మాయిల్ అందుకు అంగీకరించి బలికి సిద్ధమవుతాడు. కుమారుడిని బలి ఇస్తున్న సమయంలో అల్లా అతని త్యాగనిరతిని మెచ్చుకొని బలి ఇవ్వడానికి ముందు ఒక గొర్రెను సృష్టించి ఇస్తాడు. ఆనాటి నుంచి ఈ పండుగను బక్రీద్ అని పిలుస్తారు. బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లింలు కుర్బానీ ఇవ్వడం అత్యంత పవిత్రమైందిగా భావిస్తారు. ఒక గొర్రె పొట్టేలు మాంసాన్ని 3 భాగాలుగా చేసి ఒక భాగాన్ని పేదలకు పంచిపెడతారు. మిగిలిన భాగాలలో 2వ దానిని బంధువులకు, 3వ భాగాన్ని తమ కోసం ఉంచుకుంటారు. దీనినే కుర్బానీ అంటారు. ముస్లింలు ఈ మాసంలోనే హజ్ యాత్ర చేపడతారు. పవిత్ర స్థలం మక్కాను సందర్శించడానికి ఇష్టపడతారు. సౌదీ అరేబియాలోని మక్కా నగరానికి వెళ్లి మస్జిద్ అల్ హరాంలోని కాబా చుట్టూ 7 సార్లు ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. బక్రీద్ పండుగ రోజు ముస్లింలు అందరూ ఈద్గాకు చేరుకొని సామూహిక ప్రార్థనలు చేస్తారు. ప్రార్థనల అనంతరం ఈద్ ముబారక్ అంటూ ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు. బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించుకునేందుకు గాను నల్గొండ మునుగోడ్ రోడ్లోని ఈద్గాలో అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మిత్రులందరికీ, ప్రజలందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలా చక్కగా ఈద్గా దగ్గర ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా తను సృష్టించిన మానవులందరికీ కూడా తను నన్ను ఎంతవరకు వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు, ప్రేమిస్తారనే విషయంలో ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం అప్పటి ప్రవక్తను తను కోరుతారు. తన కుమారుడైన ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాంను నా కొరకు బలి ఇవ్వమని అడుగుతారు. ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం కూడా ఆయన కొడుకు కూడా ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాంను కూడా తెలుస్తుంది. వెంటనే ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాం ఆయన ఏం చేస్తారు, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా కోరారు కాబట్టి తప్పకుండా నేను ఖుర్బాన్ అవటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, నేను ఖుర్బాన్ అవుతానన్నగానే అక్కడ తన కుమారుడిని అక్కడ ఖుర్బాన్ ఇవ్వడానికి కోసము ఎట్లయితే ఖుర్బాన్ ఇవ్వబోతారో అదే సమయంలో ఆ స్థలంలో తన కొడుకు ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాం కాకుండా ఒక దుంబ అంటే మేకపోతే అనుకోండి, అది వచ్చి ఉంటుంది. దాన్ని కట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే భగవంతుడు దాన్ని మెచ్చి నేను సృష్టించిన మానవుడు నాతోటి వినయతోటి ఉన్నాడు అనే దాని గురించి అప్పటి నుంచి ఈ ఖుర్బానీని కామన్ చేసేసి ప్రతి స్థోమత గల ప్రతి ముస్లిము ఖుర్బానీ తప్పకుండా ఇవ్వాలి. మననే మా జమతుల్మా వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అసలు ఎక్కడ మస్జిద్లలో ఎలాన్ చేసేసి ఆవును ఎక్కడ కూడా మనము ఇవ్వద్దు, వారి మనోభావాలను దెబ్బతీయకుండా వారి మనోభావాలకు గౌరవిస్తూ మనము వారిని ఆవును ఎక్కడ కూడా ఇవ్వకుండా మనము వేరే విధంగా యాటలను ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛన సంఘటన జరగకుండా ఇక్కడ నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్ కానివ్వండి, జిల్లా ఎస్పీ కానివ్వండి, మున్సిపల్ కమిషనర్ చాలా చక్కటి ఏర్పాటు చేశారు. వీళ్ళందరికీ కూడా పేరున ఈద్గా కమిటీ వైపు నుంచి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా సయ్యిదుల్ ముర్సలీన్ వ అలా ఆలిహి వ సహ్బిహి అజ్మాయిన్. అమ్మా బాదు ఫఖద్ ఖాలల్లాహు తబారక వ తఆలా అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मेरे अज़ीज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि इस्लामी महीने 12 होते हैं, उसमें से साल के
جس مہینے کا آغاز سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ سے ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک دو اہم عبادتیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ایسے لوگوں پر دو عبادتوں کو ہمارے اوپر ضروری اور لازم قرار دیا۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ ہے، یہ بھی ان لوگوں کے لیے واجب اور فرض اور ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہوں۔ اور دوسری چیز قربانی والا عمل ہے۔ یہ قربانی والا عمل بھی اتنا اہم عمل ہے جو اگر دیکھا جائے تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ایام جاہلیت میں یہ شاعر اسلام میں سے ہے قربانی والا عمل، اور ایام جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ بتوں کی قربانیاں بتوں کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے، لیکن مسلمان اور مومن جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں فرمایا فصلی لربک ونحر، نماز پڑھو بھی تو اللہ کے لیے پڑھو، اور قربانی کریں گے تو بھی ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ فصلی نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، اور ونحر قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ بندے مومن اور مسلمان کا تو یہ ہونا چاہیے کہ شیوا کہ مرنا، موت و حیات، زندگی، اور اسی طریقے سے اس کے قربانی اور اس کی نمازیں، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو ایسے لوگوں پر قربانی کے دنوں میں قربانی دینا واجب ہے اور ضروری ہے۔ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت کا کوئی مال ہو، ضرورت سے زائد ہو، تو اس کے اوپر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر نہیں کرتا، تو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، جو آدمی صاحب حیثیت ہوتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے قربانی والے عمل کو انجام نہیں دیتا قربانی کے دنوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اتنی بڑی وعید ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ اسی لیے ان راتوں کی فضیلتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں بتائی، والفجر ولیال عشر، عشر ذی الحجہ، لیال عشر سے مراد یہاں پہ عشر ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ اس میں ایک ایک دن کی اتنی فضیلت ہے، ایک ایک دن روزہ رکھنے کی۔ فرمایا کہ ایک روزہ اگر عشر ذی الحجہ میں، یعنی شروع کے ایام میں ایک دن کا اگر روزہ رکھے گا تو 1 سال کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں عبادت کرنے کا، ایک رات میں عبادت کرے گا تو شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے عرفے کے دن میں کم سے کم آخری درجے میں پورا عشرہ اگر روزہ نہیں رکھے، روزے کا اہتمام نہیں ہو سکا، تو کم سے کم عرفے کے دن کا روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا، حدیث میں فرمایا، جو عرفے کے دن کا روزے کا اہتمام کرے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کہ قربانی والے عمل دنوں میں ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔ 9ویں عرفے کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو سو مانے ہم، تو یہ سلسلہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی چہیتی چیز کو جو ہے سو قربان کر دیں، اور وہ ان کی چہیتی چیز تھی ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب یہ خواب انہوں نے دیکھا، صبح اٹھ کر اپنے بیٹے کو بلایا، اسماعیل علیہ السلام کو، ان سے ذکر کیا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو ہے سو میں آپ کو قربان کروں۔ تو یہ بات جب سنی اسماعیل علیہ السلام نے، اپنے باپ کی بات سن کر انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی، اور انہوں نے اپنے والد محترم کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابجائی کے لیے آپ پیچھے نہ ہٹیں، اور میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ جب اللہ کے حکم کو جو ہے سو ماننے کے لیے انہوں نے جب قربانی کے لیے اپنے آنکھ پہ پٹا باندھا، اور جو جس وقت قربان
کرنے گئے, چاقو پھرانے لگے اسماعیل علیہ السلام پہ, تو فرشتے جو ہے سو جنت سے جو ہے سو ایک دمبا لا کر جو ہے سو اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبے کو وہاں پر رکھ دیا. جب یہ انہوں نے ذبح کیا, جب آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جو ہے سو حضرت اسماعیل علیہ السلام بازو ہیں اور وہاں ان کی جگہ پر ایک جو ہے سو ایک دمبے کو رکھا گیا ہے. تو یہ سلسلہ 4000 سال پہلے قربانی کا شروع ہوا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے. تو یہ قربانی کا سلسلہ جو 4000 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے, یہ ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے. جو صاحب استطاعت ہیں, جن کے پاس استطاعت ہے, وہی قربانی دے سکتے ہیں. اور یہ قربانی دے کر اس کا جو گوشت ہے جانور کا, یہ 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے, ایک حصہ جو ہے سو غربا میں تقسیم کرنے کے لیے حکم ہے یہ. تو میں اس اللہ کے حکم کو جو ہے سو جو سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہوئے آ رہا ہے, الحمدللہ آج تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے. میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے سو اس اللہ کے حکم کو جو ہے سو بخوشی مانتے ہوئے جو ہے سو اس کی جو ہے سو حکم کو جو ہے سو رضا کرنے کے لیے اپنا کام کرتے چلے جائیں. اور ایڈوانس میں جو 29 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جانے والی ہے, میں عالم اسلام کو جو ہے سو میں دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.